کا 34 खरब से जायद का बजट पेश। तालीम के लिए 12.4% इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12%, ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 8% बढ़ा दी गई। टैक्स महसूलात की मद में 288 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट 1018 अरब। तालीम के लिए 38 अरब, सेहत के लिए 21 मुख्तस, लोकल गवर्नमेंट के लिए 78, आबपाशी के लिए 31 अरब रुपए रखने की तजवीज। महकमा दाखिला के लिए 13 अरब मुख्तस, 26 अरब रुपए बैंकों से कर्ज लिया जाएगा। Major projects slated for completion in financial year 25-26 in Karachi include the Kurangi Causeway Bridge over Marine River at N5, Sharai Bhutto and Kurangi Junctions, underpass at Karimabad, Gujjar Nara flyover, improvement of traffic corridors, development of old city area, improvement of business areas, restoration of heritage markets, construction of major roads and flyovers in Scheme 33 District E, Shah Faisal Colony, Gujjar Nala crossing Sir Shah Suleiman Road. कराची के लिए सिंध के बजट में कई बड़े मंसूबे शामिल। सड़कों की मरम्मत, सीवरेज, पानी के मंसूबों के लिए रकूम मुख्तस। येलो लाइन मंसूबा तकमील के करीब। रेड लाइन 6 माह में मुकम्मल हो जाएगा। कोरंगी कॉजवे पुल, शाहराय भुट्टो की तोसी, गुज्जर नाला फ्लाईओवर और दीगर मंसूबे शामिल। तारीखी मकामात की बहाली, कारोबारी इलाकों की बेहतरी के मंसूबे भी शामिल। मुतबादिल तवानाई मंसूबों के लिए फंड्स में इजाफा। वफाक की मदद से 5 बड़ी शहराओं की तामीर, 45 सड़कों की मुरम्मत जारी। कराची में पानी का मसला हल होने के करीब। वज़ीर आला सिंध ने हब केनाल चंद माह में मुकम्मल होने की खुशखबरी सुना दी। बजट में साफ पानी और सफाई के लिए भी रकम मुख्तस। मुराद अली शाह का कहना था कि हमने पानी की बचत के तरीके अपनाए, सोलर ट्यूबवेल मंसूबा लाए। Karachi routes were expanded. We launched 3 new EV routes, bringing Pakistan's first fleet of 50 electric buses into successful operation. Scaling up through innovation, 100 new 12-meter EV buses are approved under rent-to-own model to be launched by July 2025. 34 compact 9-meter EV buses are also arriving soon and will begin operation in July 25. 5 double-decker electric buses will be operational by July 25, enhancing high-capacity commuting in major corridors. कराची में मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। शहर में इलेक्ट्रिक बसों के 3 नए रूट्स का भी ऐलान। जुलाई में 5 डबल डेकर बसें भी कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी। शहरी इलाकों में 1000 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाई जाएंगी। Comprehensive renewal through rehabilitation of sewage water street lighting in Unit Council 1 to 19 at a cost of rupees 3.5 billion. The Sindh Smart Surveillance System S4 now operates on 42 toll plazas with artificial intelligence powered cameras. Highway Patrol project covers 40 beats, soon scaling to 2,153 kilometers with 1,900 officers and 92 patrol vehicles. Faceless e-ticketing with 550 cameras, and this will reach to 1,300 cameras by December 2025. शहर कायद की रोशनियां बहाल करना सिंध हुकूमत की तरजीह। यूसी सतह पर स्ट्रीट लाइट्स का मंसूबा बजट में शामिल। सेफ सिटी मंसूबे के जरिए कराची को महफूज बनाया जाएगा। शहर में सीसीटीवी कैमरों की तादाद और कवरेज को बढ़ाया जाएगा। वजीर आला सिंध का 6 नए थैलेसीमिया सेंटर्स बनाने का भी ऐलान। लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने की खुशखबरी भी सुना दी। Primary education, the allocation is being enhanced from 136 million to 156 million. For middle and elementary, it increased from 36.2 to 42.7 million. For secondary education, 68.5 million to 77.2 million. For college education, we are increasing by rupees 5 billion. The proposal for next year is rupees 39.53 billion. For higher education, we have kept the budget of rupees 42 billion for next financial year. 7.5 billion for free textbooks. We have kept rupees 5 billion for the next financial year.
rupees 15.6 billion spent by Sindh Education Foundation. बढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध। प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज एजुकेशन के बजट में इजाफा। नए माली साल में 4,400 اساتذہ और अमले की भर्ती का फैसला। आला तालीम के लिए 42 अरब मुख्तस। मेडिकल तालीम का बजट भी बढ़ा दिया गया। वजीर आला सिंध का तालीम का बजट मरकज से स्कूलों की सतह पर मुंतकिल करने का ऐलान। कहा, फंड्स बराह रास्त स्कूलों के हेड टीचर्स को मिलेंगे। स्कूल हेडमास्टर किताबों, फर्नीचर और दीगर अखराजात के लिए पैसे जारी कर सकते हैं। सिंध हुकूमत सस्ते रिहायशी मंसूबे शुरू करेगी। बुनियादी ढांचे की बेहतरी, समाजी बहबूद और पायदार तरक्की सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। गुर्बत का खात्मा, साफ पानी की फराहमी और ग्रीन एनर्जी को बजट में तरजीह दी गई। गरीब अफराद के लिए इमदादी रकम, माजूर मुलाजमीन के लिए कन्वेंस अलाउंस में इजाफा। पेंशनर्स के बकायाजात की फौरी अदायगी के लिए भी बजट में रकम रख दी गई। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि ग़िज़ाई इमदाद कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए गुर्बत का खात्मा करेंगे। सिंध हुकूमत ने 5 टैक्स खत्म कर दिए। प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट ड्यूटी, मोटर व्हीकल टैक्स खत्म। सेल्स टैक्स आसान बनाने के लिए नेगेटिव लिस्ट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाहें दीगर सूबों के बराबर करने का ऐलान। म्यूटेशन और सेल्स सर्टिफिकेट की फीस में 1,000 रुपए कमी की तजवीज़। मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर सिर्फ 50 रुपए फीस की तजवीज़। So we are also proposing relief for lawyers, paternity and journalists. A provision of rupees 800 million is being kept as grant in aid for Sindh Judicial Academy to gear up its activities of grooming, imparting training to judicial officers, for lawyer, bar associations and legal aid society, and for endowment funds for various press club and deserving journalists in Sindh. कराची समेत सिंध भर में यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स बनाने का भी ऐलान। यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स में नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाएगा। माजूर अफराद के लिए कराची में 4 इंक्लूसिव पार्क बनाए जाएंगे। माजूर अफराद के लिए नए बहाली मराकज बनाने, वज़ाइफ बढ़ाने का ऐलान। खुसूसी अफराद के लिए गाड़ियाँ, पिक एंड ड्रॉप सर्विस और दीगर सहूलतों की फराहमी। अक़लियतों, वकला और सहाफ़ियों की फलाह बहूद के लिए फंड्स मुख्तस। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज। अपोजिशन ने बजट मुस्तरद कर दिया। ऐवान में शदीद नारेबाजी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने हुकूमती रवैया आमिराना करार दिया। बोले, वफाक और सिंध हुकूमतें कराची को पानी नहीं देना चाहती। आवाम के लिए तमाम इशूज पर आवाज उठाते रहेंगे। MKM कराची का मुकदमा लड़ती रहेगी। ये देही सिंध के नुमाइंदों की जानिब से पेश किया जाने वाला बजट है। इस बजट का शहरी सिंध से कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। 3.2 मिलियन की एलोकेशन रखी गई है इस साल। इसका मतलब है ना कि कराची वाले इस साल भी प्यासे रहेंगे। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी बात करेगी और 100% कोशिश करेंगे कि जून 2026 में सिविल वर्क जो है वो K4 का कंप्लीट हो जाए। जो लोग यहाँ पे आपस में सीटों पे लड़ते रहे हैं और हमेशा एक दूसरे को अपने मैंडेट चोरी होने के दावे करते रहे, आज PTI और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट असम्बली में इस एहतजाज में हम आवाज़ थे। इत्तेहाद था उनका और उनका ये नया गठजोड़, मैं MKM की क़यादत को और PTI की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने नया गठजोड़ जोड़ा है। MKM और PTI का ऐवान में नया गठजोड़ सामने आया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का अपोजिशन के गैर संजीदा रवैये का शिकवा। बोले, प्रोपोगेंडा करने वाली पार्टियों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुल्क में महंगाई का तूफान है, अवाम को जो रिलीफ दे सकते हैं देंगे। सूबाई वजीर नासिर शाह बोले, पीपल्स पार्टी की अवामी खिदमत ने अपोजिशन की सियासत खत्म कर दी। मुराद अली शाह 2029 तक वजीर आला रहेंगे। जिस तरह उन्होंने पूरी सिंध में काम किया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के विजन को आगे बढ़ाया, उसने इनका सफाया कर दिया सियासी तौर पर। तो ये सबसे ज़्यादा इसीलिए आज उन पर इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि 2029 का जब इलेक्शन आएगा तो यही CM तब तक रहेंगे भी और इनकी जो सियासी बसीरत है, जो तरक्की का एक सफ़र है, उसके लिहाज से
یہ جو فارم 47 سے کچھ لوگ آگے ہیں یہ آپ کو اگلی اسمبلی میں یہ بھی نظر نہیں آئیں گے. جو ہمارا بجٹ دیا گیا ہے سی ایم صاحب نے سندھ کے لیے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. جو اسکیمیں ہیں ڈیولپمنٹ کی ہیں, ہیلتھ کی ہیں, ایجوکیشن کی ہیں, اس کی پلس ٹیکسز کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا. جیسے SRB کا ٹیکس ہے اس میں ریڈیوس کیا جائے تاکہ تمام لوگوں کو شامل کیا جائے اور سندھ کی بہتری کے لیے ریونیو جنریٹ ہو سکے. تاجروں کا سندھ کے بجٹ پر ملا جلا رجحان. نائب صدر کاٹی طارق حسین کا ٹیکس کی شرح کم کرنے کا مطالبہ. کہا صنعت کار پہلے ہی وفاق کے ٹیکس کا بوجھ برداشت کر رہے ہیں. چیئرمین ہول سیل گروسرز نے بجٹ کو خوشائند قرار دیا. عبدالرؤف ابراہیم کا گھوسٹ ملازمین فارغ کرنے کا مطالبہ. شاہراہ بھٹو کا کل افتتاح, تیاریاں مکمل. DIG ایسٹ کا شاہراہ بھٹو کا دورہ, سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. عثمان غنی صدیقی کی فول پروف سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت. ضلع وسطی میں پانی کے غیر قانونی کنیکشن فوری کاٹنے کا حکم. ڈپٹی کمشنر کا پانی چور مافیا کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت. محرم الحرام میں بجلی اور گیس کی سپلائی یقینی بنانے کا بھی حکم. DC طاہا سلیم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. غیر قانونی چنگٹی رکشوں افغانیوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا فیصلہ. پولیس والوں کو میڈیکل الاؤنس نہیں ملے گا. سندھ سرکار نے الاؤنس ختم کر دیا. سیکرٹری خزانہ کے حکم پر سیکشن افسر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن. 2895 گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ضبط. بغیر نمبر پلیٹ یا غیر معیاری فینسی نمبر پلیٹس کا استعمال کرنے پر جرمانے. بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل, بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کی بھی شامل. ٹریفک پولیس حکام کی شہریوں سے ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے کی اپیل. الطاف گوہر میمن کی 365 روز کی چھٹیاں منظور. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے 19 گریڈ کے افسر کی LPR چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ایسوسیٹ پروفیسر محکمہ برائے خصوصی افراد رب ڈنو کا تبادلہ. 3 سال کے لیے خدمات محکمہ ثقافت اور سیاحت کے سپرد. سیکرٹری سندھ لینگویج اتھارٹی تعینات. اسپیشل جوڈیشل الاؤنس کی عدم فراہمی. رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کی عدالتی طلبی. سیکرٹری فائنانس کیوں پیش نہیں ہوئے, عدالت کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار. سیکرٹری خزانہ بجٹ میں مصروف ہیں, سرکاری وکیل کا جواب. سابق چیئرمین فیڈرل سروس ٹریبیونل قاضی خالد کی پینشن اور مراعات کی عدم ادائیگی کے خلاف اپیل. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. وفاقی وزیر قانون کو معاملے کا دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت. فیڈرل اردو یونیورسٹی میں دل اور دماغ کی باتیں کا موٹیویشنل سیشن. مختلف شعبوں کے اسپیکرز نے طلباء سے تجربات شیئر کیے. مقصد طلباء کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر مضبوط بنانا تھا. طلباء نے سیشن کو مفید اور متاثر کن قرار دیا. ہم سب کو بہت زیادہ موٹیویشن ملی اور کچھ نہ کچھ نیو سیکھنے کو ملا. ہم سب کو بھی بہت زیادہ ہمارے فیوچر کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے. موٹیویشنل اسپیچز ہیں, اس میں دیگر زندگی گزارنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ جس سے ایک اسٹوڈنٹ کو زندگی میں چلنے کی سیکھ ملے گی کہ ہم نے آگے کس طرح بیہیو کرنا ہے. جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور جتنے بھی وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بھی انسپائرنگ چیز ہے, ہم ان کو حوصلہ دیتے ہیں, ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں اور وہ دنیا کے ساتھ شیئر کریں. اسرائیل کا ایران پر حملہ. عالمی منڈیوں میں پہنچال. سونا عالمی منڈی میں $46, مقامی مارکیٹ میں 4,600 روپے مہنگا. 1 تولہ سونا 3,61,500 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 3,10,007 روپے پر پہنچ گئی. 1 تولہ چاندی 3,780 روپے کی ہو گئی.